After qualifiers across all the different provinces in South Africa, it was time for the official National Schools Netball Finals in Boksburg. Having made it this far, all the teams were bubbling with excitement and eager to show off their skills against the very best. Having looked very strong throughout the earlier stages, it was Boksburg against Paul Girls High in the first semi-final. Neither side was ready to yield an inch, with the lead changing hands throughout the match that went down to the wire. With just a 1-point lead and time running out, Paul Girls were defending as if their very lives depended on it, while Boksburg threw everything into one final attack. It was not to be, and Paul Girls held on for a dramatic 18-17 victory to progress through to the final. Ek dink oor die algemeen het ons span goed gespeel. Ek dink ons lywe is bietjie moeg. Ek dink ons het bietjie gesukkel met ons om deur te kom, ons aanval om die balle voor te kom haal, maar my span se doele het gesink en ons het balle gedraai. Dit was 'n baie sterk game en verskriklik lekker. So ek's baie trots op my span en ek dink dit was hard, maar ons het almal baie mooi gespeel en ons en 'n lekker tyd gehad op die veld. Ons seisoen was altyd sterk. Pretoria skole is sterk netbalskole, so dit was nog altyd wat ons gewoond aan die sterk kompetisie. Ons is baie bly oor die wenne wat ons gehad het in ons pool games en ons 'n derde plek, ons werk vir 'n derde plek nou. Wel, ons begin die game baie stadig en so, en dan ewe skielik kan tel ons net tempo op en dan speel ons amazing netbal en dan dis maar net hoe ons games deurtrek. Ons het goeie posisionerende spel en ons stiek baie by ons maatjies en ja, ek weet nie, ons kan baie pressure plaas. Wel, die mense van die bo van Gauteng speel regtig baie fisiese netbal, maar netbal is maar 'n kontaksport. Ons daar onder in die Kaap is nie baie gewoond daaraan nie, maar ons pas aan en dis baie lekker eintlik, want almal wil bo uitkom, so almal gee hulle bes, so dis lekker kompetisie. In the second semi-final, the very strong Affies Macy's were up against Oranje Girls High from Bloemfontein. The match was a high-scoring affair, with both sides happy to go on the attack and throw caution to the wind. Affies burst into an early lead using their tall attackers, who used their height advantage and were deadly accurate in front of goal. The Oranje Girls showed their class to keep the scoreboard ticking over against the more fancied Affies unit. Despite Oranje's best efforts, it was the Affies Macy's who finished on top, rounding off a 39-28 triumph and a ticket to the final against Paul Girls. Ek dink ons games vandag was redelik taaf geweest. Ons het goed deurgedring tot die semifinaal. Dit was 'n harde game teen Affies geweest. Hulle verdediging is verskriklik goed geweest, maar dit was lekker geweest. Ons kon nog hier en daar 'n bietjie beter gedoen het, maar ons het goed gespeel en ons is trots om hier te wees. Die pressure in 'n kompetisie soos hierdie is regtig groot, veral as jy kom van 'n klein plek soos Bloemfontein. Is lekker om te kom wys hoe goed kan ons Bloemfonteiners doen hier in Pretoria. So ja, die pressure is definitief aan, veral met sulke goeie skole soos Gauteng skole, maar ja, ons doen goed. Ek dink ons span het baie goed gedoen vandag. Ek dink ons verdien het om in die finaal te speel. Ek dink teen Oranje het ons regtig, die verdediging was ongelooflik en ons het die doele het ongelooflik mooi ingeskiet en ek dink ons het ons beste gegee en het definitief bewys dat ons in die finaal kan speel.